Radi tebe sam morao u 2 čaše nalit zato što sam jednu prilio samo vina. Koliko si me razjebao. Dobro večer poštovanim uvaženim gledalcima. Maja. Ma jest, moj Muamere Sakiću. Ko su bile poznate Sarajlije? Ja nisam znao sam Sarajlija jebote. Ja sam inače Samire iz Brijesnice. Ja volim ja Sarajevo i sve tu stoji, nema problema. Ali nisam ja Sarajlija. Kontaž. I ne znam što ću ja od polajva do kraja u temi ko su bile poznate Sarajlije. Zar nema toliko poznatih Sarajlija da mogu popun 2 sata tvog programa? Nego moram pola klipa ipak ja popun. Ovdje je znači on nešto čito. Dakle, Hercegovački vezirluk bio je zasebna administrativna jedinica unutar Osmanskog carstva sa sjedištem u Mostaru. Ovo isto sve ima, ja mislim, veze sa poznatim Sarajlijama, ali haj dobro. Da imamo kad je krenuo to. To najbolje govori o njemu. Kad je, ovdje je tableta neđe popustila. Samo malo, ne. Kad prestaje čitanje. I nacionalnim preporodom Bošnjaka. Preporod. Bašagić je... Ja, bile su preporod.ba, ja mislim, ima li to? Bile su novine, Preporod. Kad sam ja išao. Jest, preporod, a nije kom. Nije .ba, .com je. Preporod, imaju novine preporod, brate moj. To se dijeli po džamijama. Ne znam je li sad ima, bilo je kad sam ja išao. Je bio pionir uvođenja modernih književnih oblika i tema u bošnjačku književnost. Njegove pjesme bile su izraz dubokog nacionalnog ponosa i ljubavi prema Bosni, ali i refleksije o društvenim i političkim problemima njegovog vremena. Reflection. Evo, pitam ja vas. Sve. Znači, molimo doktore u Berlinu da zabilježe tamo da ove tablete koje on troši rade tačno, utvrđeno. Samo malo, nije još utvrđeno. Malo ga vratiti. Ja vas, vremena. I refleksije o društvenim i političkim problemima njegovog vremena. 57 minuta i 20 sekundi tačno djeluju te tablete. Znači, ili pojačajte dozu ili nešto činite. Evo, pitam ja vas. Sve koji ovo budu slušali. Eno, Petero će dobiti džaba. I Bošnjake i Nebošnjake, i Bosance i Hercegovice. Pita on sad vas nešto najvjerovatnije o nečemu lošem što sam ja. Hajde vidimo, je li to tako? Sve one koji vole Bosnu i Hercegovinu, koji ne vole Bosnu i Hercegovinu, tako je. Sačkaj, samo da mi zmaj podrigne. Kad malo proučimo istoriju Bosne i Hercegovine, ljudi koji su utkali sebe, svoj rad, svoj trud, svoje živote, malte ne u temelje Bosne i Hercegovine. Ja! Rec! Reci mi! Znači, da bi šta ja znam, da bi Bosna i Hercegovina... Ja! 1000 godina nije opstala onako sama od sebe. Ja! Znači, ljudi... Nego kako je opstala, ubijajući vakije ko ja. Ljudi su ti koji su činili Bosnu, koji dan danas čine. I onda dođe neko i odrekne se svega toga, odriče. Salkan. Javno se odriče Bosne i bošnjaštva. Svidio, jel ti slaglo se napokon? Jesi li shvatio? Nisam ja ovo ništa gledao, sam da znate, gledali film. Ja to ne mogu razumjeti nikako. I mi nikako ne meremo razumjeti, a nismo ni tebe mogli razumjeti neki dan. Ja to nikako ne mogu razumjeti. To mi ne ide u glavu. Da se čovjek odriče svoga identiteta. Naravno, ja uvijek često ponovim i kažem. Jesi da naver se, kako nisi? Budala živi rođen, gdje je rođen, pametan gdje mu je bolje. Ja živim i gdje sam rođen i gdje mi je bolje, ako vjeruješ. Ne znači ako sam ja otišao na neki drugi kraj svijeta,
zasnovao sebi nekakav život, šta ja da bi sebi olakšao da ovo dano, što ne znači automatski da ja trebam da se odreknem mjesta, porijekla, jezika. Jel ga se alko nešto ujeo pa ga i on sad napada? Kojim govorim i tako dalje. Onaj ko to uradi, to najbolje govori o njemu. To najbolje govori o njemu ko je on i kakav je on. Šta ga je Salko ujeo? A nažalost, među nama ima i takvi. Dakle... opet isti džemper, ja. Bašagić je bio pionir uvođenja modernih književnih oblika. Ma dobro ba čovječe, ja mislio ti počeo. Najvažnija zbirka njegovih pjesama je interpretacije izabrane za ali je nastavio rad kao profesor orijentalnih jezika. Pa nije ovdje još čito. Pomogao je finansiranje izgradnje religijskih koji su dakle dali veliki doprinos u doprinos.ba integriteta grada Sarajeva, očuvanju. Jer ne možemo da kažemo da bukvalno ne smijemo da generalizujemo, jel? Ne smijemo. Što ga nisam ubrzo jebote, da dadi? Sad mi nešto što mi ne kažeš, dadi? Ovako, sve onako. Ima tu zaista ima puno dobrih stvari. Međutim, taj tempo života, način obrazovanja, sistemi se mijenjaju se sistemi uprave, sistemi obrazovanja i tako dalje. I naravno to sve, neminovno to sve utiče, jel? Utiče? Raja, nešto ste mi se ušućali, ne komentaršujete, hajde što ne lajkate, to sam navikao svakako da ne lajkate. Evo lajk, jeve u lajku, jeve. Moljac 2 eura, ovaj maskirni dok počne sa iščitavanjem svanuće. Pročito, to ne bi to slušao ba. U temi. Šta ti je, pa gdje ćeš ono slušat? Čega se bojite? Čega se boji? Zašto ne napišete nešto? Zašto ne iznesete neko svoj stav? Šta vi mislite o tome? Imate li vi neku osobu koju biste mogli da spomenete? Pa što će iz nas dobio ban odmah jeboga ti? Kao dobru osobu, kao pozitivnu osobu, kao šta ja znam. Iz vašeg života. Ne mora to da bude javna ličnost. To može da bude neki vaš poznat. Uvijek Nadja, uvijek je sutra gore. Majka, brat, sestra, nije bitno. Znači... nedostaje mi puk, PUBG je posle ovoga, matori. U stvari ima prvo nešto nas Mladen Polak prepo mene i Aldina, pa da vidimo to i onda PUBG. Pokušamo da napravimo otklon od tih toksičnih... Od mene. Sadržaja. Sad, iz nekog razloga, dragi doktori, tableta ovdje nešto prebaci na sat 12:49 nakon uzimanja. Nešto se desi ko da te trznu mišići i opet nastavi ništa. To da zapisujte sve tam. Po mrežama. Da pokušamo da širimo jednu pozitivnu energiju. Nije pozitivna energija samo što sjedete, vi upalite i puštate muziku. I vi smatrate da je to pozitivna energija. Ne može biti pozitivna energija i vi pozitivnu energiju ne možete napraviti s nečim što kradete od nekoga. To je čista krađa. Čista krađa. Bukvalno. Znači, krađa autorskih prava. Ako je neko uložio trud da napravi tu muziku, platio svirače, platio studije, platio ovo, platio ono, on je to uradio radi komercije... Taj šeć, selam, alejkum selam, taj bujrum. Dakle, neko je uložio trud u to. Trud, sredstva, šta ja znam. Sve uložio. I sad vi dođete onako, bez njegovog pitanja, bez njegove dozvole, bez njegovog odobrenja, on se sigurno s time ne bi složio i vi to upalite i slušate da vi nekoga zabavljate, da vi pravite neku pozitivnu atmosferu. To ne može tako. To ne može tako. Mi moramo... Ništa ti od ovih manipulacija neće objašnjavati Nazor 500 put. Samo ono, ako bude šta novo, to će ti objasniti. Da shvatimo. Mi sa balkanskim tim nekim sklopom, mentalitetom, mi moramo da shvatimo. Zato ne mogu, dodao mi PUBG 300 eura tam da sebi nakupujem u storu šta hoću i ja sebi nakupovao sve po aktiviru, dobio auga i hoću da igram s ljudima. Samo ću ti ove nove stvari odgovarati. Primjer, uđeš u sredstvo javnog gradskog saobraćaja, drug ti vozi, hajde kaže u redu je, prođe. Nije u redu, ne može. Ne možeš ti meni pokloniti kartu jer tu možeš izaći iz svog džepa i platiti mi kartu. Ali mi ne možeš reći, haj u redu je, prođi, jer to nije tvoje vlasništvo. Čovječe, ti time ne raspavati, ti samo tu službeni koji obavljaš posao. Mi to moramo iz svog... Šta ima, brate, kakva je situacija? Alhamdulillah, hvala Allahu na svakom stanju, super je, ekstra je sve.
Dakle, ne možeš ti bukvalno nešto što je tuđe uzeti, prisvojiti i onda ga biti s tim dobrotvor i dobročinitelj. Ovo sam naveo samo kao primjer. Samo primjer. Ja ne znam, ima grada u svijetu da se više šverca što se tiče javnog gradskog saobraćaja nego što je u Sarajevu. Znači, bukvalno. Ima i u Tuzli dosta. Ja znam, jedno vrijeme to je bilo Svetogrđe. Kad kupiš kartu, to ljudi su te smatrali kriminalcem. Bukvalno. Halo, pa. Moramo malo da promijenimo taj svoj odnos prema tom društvenom, prema tom zajedničkom. Dakle, trebamo puno da budemo ozbiljniji i da više vodimo računa o zajedničkoj imovini. Da vodimo računa? O privatnoj imovini. Možemo li voditi računu o privatnoj imovini? Ako si otuđio nešto. Otuđio? Od jedne osobe, ako si ukrao. Ukoliko to ne riješiš na ovom svijetu imat ćeš problem samo sa jednom osobom, s tom kojom si ukrao. Međutim, ako si ukrao nešto od države, od javnog gradskog saobraćaja, šta ja znam, znači, ukrao si od svih onih ljudi koji polažu pravo na tu imovinu. I svi ti ljudi će se na sudnjem danu natovariti na grbaču. Nakačit će se za vrat, razumiješ, da traže svoje pravo. Nakačite mi se. Tako da su to jako opasne stvari. Very dangerous things. Ja ne znam kako ljudi, također znači upotreba samog softvera. Lupam. Danas je sasvim normalna stvar, kaže imam krekovanu verziju, ima halo. Pa čovječe, pa ko ti je dao pravo da ti kradeš nečiji softver? Da radiš na nelegalnom softveru? Ovo je za Mio Khalifu. Znaš da je to krađa? Maksuz. Znaš da je to bespravno korištenje? Ili, lupam, snimi čovjek video i tačno se vidi dolje u donjem desnom uglu, traži aktivaciju. Znači, snima, recimo, display. Da ne bi ti mislio da ja nemam aktivaciju, sustav, aktivacija. Vidiš, stanje aktivacije, da ne misliš ti da je u mene šta god krekovano. Gdje su mi donacije, jebem ti? Moljac 2 eura, ovoga stvarno prebacuje opasno. Pa zato ja bilježim tajminge da ljudi znaju tam popraviti te lijekove što mu daju. Obradu nečega, da li ovo, da li ono, hajde što je ukrao film, pa njega streama, hajde što je ovo, hajde što je ono, nego još i na nelegalnom sistemu. Dajte, molim vas. Zato kažem, zašto su svi ovi ljudi o kojima smo mi ovdje govorili, zašto su oni imali uspjeh u životu? Zašto? Zašto su imali uspjeha u životu? Jednostavno zato što zbog njihovog tog truda, iskrenosti, Allah Đelešanu im je dao beričet u poslu, u radu, u svemu. A mi smo nekako, nažalost, naučili, hajde sve ono, hajde šta ima veze. Mirso! Čak i moje sjedenje ovdje je na neki način dio razloga za gorenje kad umrem. Vjeruj. Pa sad sve, bilo šta drugo nadalje od toga. Ne postoji ispravna stvar koju sam radio. Nikad. Niti jedna. Hajde šta ima veze, hajde šta ima veze, malo ovo, malo ono, malo tam, malo vamo, na kraju, faktički onaj... Gle. Ništa nam više nije sveto. Gle. I onda čovjek kad ogrezne u tim stvarima, jednostavno kad ogrezne u tome, kad se navikne na to da mu je sve što je zabranjeno, da mu je dozvoljeno, on kad se navikne na to, gotovo, taj čovjek gubi moralni kompas. Vjerujte mi, taj čovjek gubi moralni kompas, bez obzira koliko se on trudio, koliko on tvrdio da je on pravičan, da je ispravan, da zastupa pravdu, da ovo, da ono. On laže na prvom mjestu samog sebe, pa onda laže cijeli svijet. Jer pravila su uspostavljena ne zato da bi se kršila, već zato da bi se poštovala. Pa, iako ti je neko nametnuo neko pravilo koje tebe remeti, a koje je opšte pravilo, znači koje važi za sve, pa samim tim i za tebe. Ako si s tim pravilom oštećen od strane nekoga, strpi se. Nek ti se tata strpi, a ako to pravilo važi za sve, onda isto tako, pa bez 1 eur prešaltalo ga, ne zna šta da kaže. Isto tako važi pravilo za sve, da kada neko pravilo važi za sve, pa ga neko prekrši, onda za sve važi da svi smiju donijeti papir za koji misle da ih taj papir brani.
I ne mogu samo ja imat pravo donijeti taj papir, a to pravilo imat pravo na mene. Da. A tata nek ti se strpi. Strpi se doće dan kad će ti sve biti vraćeno. U onoliko mjeri koliko ti je nepravda nanešena. Ja da uplatim pa da čekam da mi vrate. Ne, nego ćete vi čekati da ja uplatim, brate moj. Strpi se doće dan kad će ti... Strpite se, doće dan kad ću ja vama uplatiti. Malo se strpite. Popijete kafu, sjednete, eto, do iza podne. Biti vraćeno. Međutim, ako ti na tu nepravdu uzvratiš također nepravdom, to je zabranjeno. To se ne smije raditi. Ne smije. Ja ću se smiti to, evo, vidio si sve ovo proces, ovo godinu, dvi, kako se to sve ne smije. Svidio, jesi? Super. To se raditi ne smije jako. Bez obzira kako ko mislio, to je taj problem što mi, nažalost, često volimo da uzmamo pravdu u svoje ruke i da mi ispravljamo nekako, što bi rekli, krive drine. Ja sam samo ispričao ko je šta uradio, pa nek onaj ko ima pravdu u rukama, nek on ispravlja. Ovaj neki taj dođe, selam aleikum, ima u bujruma, ima, šta ima, brate, kakva je situacija i niđega. Ni mu ni be. Mora da si bio fin prema njemu. Mora da si bio super. Sad ćemo malo da šutimo, da se gledamo ovako sam. Hoćeš kurac? Nećete, ne želite da klimatske promjene, ove promjene, sad će neko reći, kriv ovaj, kriv onaj. Niko nama nije kriv, vjerujte. Sve to smo mi krivi. Aldin Sefić, 2 eura, evo nam i Blisa opet. Evo opet je večeras ludovao i šutio je. Ja dok sam gledao film, on je ovdje šutio, mislio da me zajebava. Nećeš, bogem. Nećeš, majčin sine. I ne trebamo nikoga drugog da optužujemo. Za te stvari koje nam se dešavaju. Nadam se da je sve u redu sa Tonom. Sa Tonom, Tonijem Cetinskim i ja se nadam da je sve u redu. Što bi rekli? Vidim, stream ide. Ide, ma ide. Ludilo ide. Ima li šta novo u virtualnom selu? Kud se krećete, obilazite li, pratite li situaciju, šta se dešava? Ja, boga mi, ništa ne pratim, više ne gledam. Nema gdje se ne krećemo, a sad ću ti reći gdje se sve krećemo, sam da prebacim scenu, ne smijem vam pokazati program koji je. Gdje mi je scena? Pauza. Samo sekunda da ga otvorim. Saši, gdje se sve krećemo, brate moj? To su ludila živa, ba. Sad ću ti pokazati ja. Face. Gledaj gdje se sve krećemo, gledaj država sa strane. Vidi ih. Znači, nema gdje se ne krećemo. U Bosni smo onako pofajn. Ali gledaj država gdje smo sve. Ludilo. Exit. Samo sekunda opet. Exit. Exit festival. Face. Haj sad. Hoću malo mozak da odmarim. Relax your brain. Da napravim malo otklon. Jer te neke gluposti oduzmaju čovjeku previše vremena, previše energije. Ima i USA dosta. USA je... Koji može da uloži u nešto bolje i pozitivnije. Bosna i USA najviše ima. Tako da... Al neku noć ja ugledam Luksemburg po prvi put. Samcat stoji onako i nešto u ćošku pribire. Kad ja u nido giga skače sine u oblake. Ne mereš ni zaustaviti. Eno Tahiba. Gdje si Tahiba? Hajdi balan, nemoj mi šuti tu. Kažem, Muamer, Samire,
Muamer Sakić. Streamova kao sinoć sa nekim gostom. Pa dobro, biće. Biće, kako neće. Ovi drugi gosti. Ovi drugi gosti kad su vidjeli sinoć kako ti izgledaš kada vedeš gosta. Jedva čekaju da dođu. Imat ćemo jedan stream sa jednim istjerivačem duhova. Pa što tebe ne istjera? Pa ćemo Vidiš da ne funkcioniše, čim tebe nije uspio istjerat. Mogu puno biti u live, ali interesantno je bilo. Pa jes, bilo je zanimljivo, Albin pričao malo o tome kako je bio u Kataru, kako je vrijeme dolje provodio. Ničeg se ne sjećam, ti si ga prekinuo 1000 puta. S kakvom provokacijom i tako. Nije mogu ništa ispričat. Uglavnom bilo je lijepo, fino smo razgovarali. Jeste, kako niste? Ja dolazim kad oni odoše na predavanje, a ja već najavio live. Rekao, pa mogli smo se. Mogli ste, ja. Bio relaks i otišao i relaks sa njim. Boga mi. Boga mi, Samke. Nema veze. Pa drugi put, jel? Uglavnom, imamo u pripremi nešto ovih dana, bit će live-ova s nekim. Kako da neće? Družiti, jel? Kad se nađe vremena, ne možete uvijek. Pa dobro, zauzeti ti dosta čovjek. Pa ja. Kad ufatim vremena, kad to mogu ljudi koji su besposleni, koji imaju s neke strane. Ja. Da li neka primanja, da li izvor nekih prihoda, uglavnom koji ne moraju da rade ništa, pa onda mogu da vise. Ja ne mogu, ja imam obaveze prema poslu, prema porodici, prema društvu, prema zajednici, prema svima, ja imam nekakvih obaveza. To jest. Svako ima kod mene neko svoje pravo. Što se toga tiče, to jeste da. Na kraju krajeva, svakome od tih ljudi koji ima to svoje pravo, zaslužuje svoje pravo, oni na neki način i uzvraćaju to. Jest, normalno. Nema ga, on samo uleti malo, poblokira i ode. Pa jest, bio je bolestan nešto, bio je na bolovanju, pa išao u Minhen da obiđe sina, pa došao, pa pitan ga jesi još na bolovanju, kaže do 30. Obično on kad radi, on ima više vremena, kad radi, onda radi noćnu smjenu stalno i onda može na poslu, kad sjedi, može s posla, ovako ona ima neki obavez. Eto, kažem, večeras ja ovdje pošao posle jacije, pošao ovamo da upalim live, kad njih dvojica... Pjevaju, humanitarni lopovi pjevaju, ona isto tam, u demoleraju svom, pjeva i on, ja mislim da i sad pjeva, ima li ga, gdje je? Univerzalni, ima. Ne pjeva. 3, nije 3, ba 2. Ne, on je u transu večeras bio, pjevao, liječio se, uglavnom ostali pacijenti su riješeni, nego ovaj pacijent nešto nam da li je mala doza, šta je, ne znam. Pa začas neka ponoćna vizitica, pa ćemo igrica. Rekao, nema više tog lika zbog kojeg on nije dolazio ovdje i došli zajedno tu bili i odošli u džamiju na predavanje, a ja već zakazao live, tako da, a da nisam bio zakazao, otišao bi ja sa njima. Zna njemu ovako doći mada eto činim se u ova doba. Da sam otišao, nešto slabo je bilo. Treba samo saslušati, to je to. Tako da, ne uspio da ih ubijedim. I tako. Nisi uspio ubijediti. Uglavnom, kao što rekao, znači uvijek, imaš određene kategorije ljudi koji imaju svoje pravo kod mene, jel? I trudim se da im dam to pravo. Žena ima svoje pravo, djeca imaju svoje prava, kolege imaju svoje pravo. Eto da sam znao da je bio u Minhenu, usput mu je bilo da svratim. Žena ima svoje pravo kod mene. Pa eto, uglavnom nisam nija znao, i djeca. Sam saznao kako se zove. Tek sam saznao maltene kad je došao, išli zajedno u petak u džamiju, kad on vadi 20 eura, viče, evo moj sin poslao Mohamedu, kaže da kupi sebi nešto. Oni vole jako Mohameda. On i njegova porodica stvarno vole Mohameda Moka. I tako. A ti Samire sa Hanumom i sinom, kad god budeš gdje blizu, javi se. Inšala. Ti si u Ingolštatu reče, jel da? Voljem se širi. Pa tamam. Hajde, inšala. Mada ja kad idem za Bosnu ne idem dolje preko Minhena, nego idem vamo preko Češke. Idem preko Češke. Češka, konta. Tako mi je, bliže mi je, zajedno 200 km je bliže. Mada su ovamo preko Austrije bolji putevi, ali ima oni te tunela, te onoga, oni iz Afrikancija nekakvi. Tako da, eto. Uglavnom. Ali eto, hvala ti u svakom slučaju, ako se nekad naiđe, javio bi se obavezno da se vidimo. Se malo družimo, šta ja znam. Minhen, Nürnberg, Augsburg, sve je to okolo mene, neki 70 do 100 kila. Maja. U blizini, gradovi. Grupacija gradova. Pa vidimo, Amere, nisam ja pobornik sklapanja prijateljstava preko socijalnih mreža. Znači, teško ćeš ti tu, vrlo, vrlo teško
evo ja koliko vremena sam po YouTube-u, ovo ono, vjeruj mi, znači, naravno imam dosta stvarnih prijatelja, većina, recimo moji Facebook prijatelja su ljudi koji lično poznam. Tako da. Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Mihajlo Borovčanin 150 CZK, češka te češka, pa počeškaj se. Međutim, ovo preko YouTube-a, ovo je baš katastrofa, znači, tako da, eto, stjecajem okolnosti upoznao sam Ermina, on mi je administrator, znači, ali nažalost, eto, upoznao sam i Salku Juklu, koji mi je na kraju, baš me debelo me razočarao, znači. Znao sam da ga je Salka nešto ujeo, neće ovaj džaba lajat. Nije on mene razočarao. Ne znam, ali tek sad je rekao da ga je Salko nešto razočarao. I tek sad mu je zamjerio odricanje države svoje i to. Nešto ga je ujeo, šta li je? Odjednom lik neće da odgovara na poruke, neće napraviti ništa. Neće ni meni dati njeka da odgovori, jebe mu. Jebali ga Adobe Lightroom. Što je dobro. Što ja volim ne gledat to sve pa kad upalim live gledat. Zato ja to volim. Džem su mi donacije. Moljac 10 eura. Idemo svi preko Češke sad. Hvala ti na 10 eura. Konta. Ništa, znači ono otkačite skroz. Na kraju krajeva ja nisam od njega ni tražio da on mene brani, da ovo, da ono, da skreće pažnju na sebe. Pozdrav Medo, Jesse. Jel to moguće? Znam, ne kažu džaba, moraš s nekim pojest kilo soli da bi ga upoznao nebe. Pa jeste. I onda na kraju kad je doživio to, doživio, hajde što se ti mene odreku, nije nikakav problem. Na kraju krajeva ja nisam ni tražio prijateljstvo s tobom. Ali čovječe, ti se na kraju odrećeš svog identiteta radi dva klinca koji ne vrijede ni pišljiva boba, što se kaže, ne vrijede i ti se odričeš i svog identiteta, i svog naroda, i svog jezika, svega se odričeš. Halo, pa gdje si bio tolike godine, šta si radio onda? Ne razumijem. Hvala ti Medo. Ajde, ja malo slušam kad o drugom seriji, evo te. Taka čast. Zapratite Medo obavezno. Ako već niste. Ja šta ću? Medo, moj drug. Ovo mi je broj 1 prioritet, da Medo zaprati. Tako da, jeboli te Medo. Šta ja znam? Ja mislim da je to on u afektu rekao samo da bi ga ovi ostavili na miru. Pa ne znam, ali ja ne volim kad su ljudi tako to, ne volim kad su ljudi prelivode, brate, sad jedno, sad drugo, znaš. Ja inače nemam taj običaj. Nemaš, da ti. Privatne poruke koje sam dobio od ljudi da i dalje prosljeđujem. Jer Samire, ne može svako ni psihički podnijeti to. Pa dobra noć! Ali nemojte purati. Joseph Mourinho! Hvala Joseph Mourinho na 5,71 eur. Ti meni pričaš vamo, ja sam 100 puta gore proživljavao ovo, ono, na kraju pukneš nakon 2 live-a, razumije, halo ba. Mislim, meni preporučuješ da ignorišem, a ti pukneš nakon 2 live-a. Pa ja ignorišem. Na svim frontovima blokiram, čust, mrš. Pričaj tamo mater, zaboli me briga, ako mi priča, mene to ne ide, ja to ne pratim i ne zanima me. Kako onda možeš reportat? Kako znaš da je od tebi? Ima sudnji dan i tamo će svakome, jel? Hoće. A boga mi će prvo će ovome Circle-u, pa će onda na sudnjem danu. Prvo Circle-u valja odgovarat. Dok iščitaju ovo po gigu. Evo, nisam ni od koga tražio. A ne bi ja rekao da je u tebe giga samo. Apsolutno, ja ni od koga ne tražim da me javno podržava, pogotovo ne od ljudi koji misle da će s time skrenuti neku pažnju na sebe ili šta ti ja znam. Nemoj, bolje nemoj. U redu, podrži me privatno, ali nemoj javno. Nemoj da skrećeš pažnju na sebe, jer ja ne znam ja znam kakav sam ja. Ja znam šta ja mogu da podnesem. Ko hoće, dobra je, bravo, tako Medo. Odlično, to si super rekao. Ko hoće da me podrži, ja znam sebe, kakav sam ja i šta ja mogu podnijeti, ali ja ne znam tebe, kakav si ti i šta ti možeš podnijeti. I da li uopšte možeš podnijeti 5. i 10. mislim, navodim primjer. Sad imaš ljudi, evo ko Medo,
čovjek kaže, znaš šta, za mene si okej, ne vrijeđaš me, zaboli me neka stvar, što tamo neko ovo, ono, ja sam s sobom dobar i to je to. A znaš, ljudi koji jednostavno pucaju na... Cracking! Tako da, jer ipak je ovo hajde da kažemo, kako bi to najbolje definisao. Ovdje nema časnog i poštenog fajta. Ovdje nema, na socijalnim mrežama toga nema. Nema poštenja. Nema poštenja, nema obraza. Nema. Znači, tu, ako misliš biti pošten obrazli, svako ima svoje mišljenje, prema meni si ok, ja ne mogu ako moj komšija kaže da si loš, a ja mislim da si loš. Ma ja, normalno. Znači, nisi, tako da kažem, nisi povodljiva osoba. Ne, nisi. Ja također nisam povodljiva osoba i prema tome to ljudima otprilike isto smeta. Što ja nisam povodljiva osoba i što ja neću ako neko tamo kaže držite lopova da ja odmah za lopom trčim. Stani, jel to zaista lopov, jel nešto ukru, jel nešto... Nekom stigne do Gane, dok mi utvrdimo jel to stvarno tako. Ovaj isto lud koji juče, nije samo juče, prethodnih 90 dana, danas 91. Dakle, nisam osoba koja se tek tako lako povodi za nečim mišljenjem. Maja. A ako si dobar kao čovjek, šta mene boli što prema mom istom komšiju nisi ok, možda si prema meni baš ok. To je znači kako se to postavi. Sad u dubinu ne ulazim, ko i zbog čega. Jeste, ali ja govorim o jednoj drugoj stvari. Kad si dobar prema ljudima, tu sigurno nećeš pogriješiti. Tu pogriješiti nećeš. Svi mi jednu te istu osobu gledamo drugim očima, neko u nekom vidi zlo, neko dobro, svi smo rašli. Pa jeste, ali ne možeš ti vidjeti zlo u osobi na koju štista mira. Ako vidiš zlo u nekome moraju postojati razlozi za to, zašto ti u nekom vidiš zlo. Pustiš lajvove. Postoje neki razlogi što tu osobu čine zlom, lošom i šta ti ja znam. Dakle, moraju postojati razlozi, ne može to samo onako iz čista mira. A kažem, ako o nekome misliš dobro, bez obzira, znači, ako je on loš, a ti o njemu misliš dobro, to je dobra i pozitivna stvar. Dok, ako nekome misliš loše, a on nije loš, možeš da pogriješiš. O tome se radi. Zato je u principu, ja volim često da kažem, znači, ljudi, vi ste svi bolji od mene. Ja sam najgori, vjerujte mi. Znači, ja sam najgori, vi ste svi bolji ljudi od mene. Eto, ja to otvoreno kažem i priznam i tako smatram. I kad sebe postavim na taj jedan nivo gdje ja vidim ljude sve kao bolje od sebe, ljepše se osjećam. Ljepše se osjećam nego da se ja uzdižem nad nekim i šta ja znam. Mada u principu to ne znači da... Šta šaljem? Dobro, htio sam reći, nekom dobro večer, kako ste? Nekom ne, što se kaže, ne možete svak... Pa dobro, jeste, kako kažu, nije se rodio ko je selu ugodio, jel? I ja to razumijem. Ja to razumijem u potpunosti. Ali... Hvala ti A9CZ i na toj poruci i na 3 mjeseca članstva. Aj tako da kažemo. Nečije je dobro, nečije je loše, nečije... Ne možeš ti da bi širio priču o tome da sam ja zla osoba, moraš imati argumente za to, moraš imati dokaze. Ne možeš ti sad pustit onaj video u koji sam ja jebao svima mater po spisku, kao su mi izvadili živce i jebem im opet mater, razumiješ? I jebem i ja tebi opet mater, razumiješ li ti? Luka 2K1, dobro večer svim damama u čatu i gospodu. Ne seri da je opet sobo. Godinica, ženo, hvala ti na 12 mjeseci članstva, vidio ikone. Ne seri da je opet nam sobo. Ne možeš ti pustiti taj video. Vrtiti u krug i govoriti, evo on je loš, on je zbog toga, on je ovako, on je ovako. Ja neću ništa govoriti, ja ću samo vrtit šta si ti rekao pa ljudi ne govore šta hoće, a ja ništa neću govoriti, ja se ovako samo odgovaram kad ti. Onako, mislim, nigdje veze, razumiješ? Jebot ti mater, ko te naučio somat? Moraš da... Marine, he moj Marine. Znaš, šta je dovelo do toga da ja upalim live stream i da im opsujemo ja i moja supruga sve po spisku. Znači. Prethodilo to, sad ću te ja reći šta je prethodilo. Ahmed, 1 mjesec član, da ja pozdravim članove, uvažene goste, hejtere i vas studiju reži. I male Hugolinu i male Hugiće. Prethodilo to što je Tabi Hagenat u Švedskoj, aktivirao se. Izišao iz stana, zazvonio mu crveni telefon. Aktivirao se i dostavio tvoju lokaciju.
A tome je prethodilo da je se Miki smio u čatu tome da će on meni doći i da on zna gdje sam ja i tako te fore. Eto, tome je prethodilo da ti jebeš svima po materi, po familiju i da se raspadaju i tu. Znači, moraš da znaš šta je dovelo do toga. Isto tako ne možeš ti doći i reći onaj, aha. Kaže, Meda, pa ni Ronaldo većina ne voli pa ga gledaju kad igra. Pa jeste. Al to ti je najkraće moguće, a sad oko toga ima onaj bljuvotina još nalijepljeno koliko ti Bog hoće. Međutim, ovo su malo prljaviji igrači, znači, Oni ne žele mene da gledaju, već žele da mi zlo nanose. Znači, tako što pokušavaju, to reportaju, to, nema šta ne pokušavaju. Znači, oni da mogu, ne samo da bi oni ugasili mene kanal, oni bi mene objesili, ubili me da mogu, razumiješ, da imaju tu, ali nemaju, hvala dragom. Znam ja da bi ti nas, znam. Znači, a nemaju hrabrosti da lično stanu, dođu pred nama i da se obračunaju sa mnom, nemaju hrabrosti. Znam i to da nemaš. To je taj problem, znači. I onda neka priča, kao dijaspora, ali nije ja zato da se proziva stalno, ako imaš nešto reci, jednom završi s tim, a ne u svakom live kao ono. Mislim, nigdje veze, glupost. Eto, meni bitni, tamo neki likovi iz Vukojebine, razumiješ, koji niđe veze, razumiješ. Ne opet neka priča, valjda neka kletva, evo ovako, onako, rekao sam i ponovit ću, znači, da Bog da se raspadali, a ne umirali. Svi oni koji su na pravdi Boga napadali mene i moju porodicu. Takvi ne postoje, niko nije na pravdi Boga. I svi oni koji su ih podržavali u tome. Takvi ne postoje, a ti pote smatraš mene i ovdje sve ove što gledaju. I zato ti ja jebem i u kalifu. Ja sam to rekao, ja ću to uvijek ponoviti. I ja ću ovo uvijek ponoviti. Sad što to nekome smeta, znači može da smeta samo onome ko se pronašao u tome. Ma, kome hoće nek ovo moje smeta, to me ne zanima. Muamere, da li se ti pronalaziš u tome, ne pronalaziš. Medo, da li se ti ne pronalaziš. 5 i 10. Znači, samo onaj koji se u tome pronalazi, naravno da njemu smeta i da ga žulja. I onda poslije ona ide okolo priča, ne funkcioniše kanal, dijasporac kriv, poskupio puter u Njemačkoj, Njemac kriv. Mislim, pazi jednu stvar, to su mislim, jednu stvar, samo pazi. Samo jednu stvar, pazi. Tako da, a mene lično to ne tangira, zato ja i ne želim da pratim, Tamo gdje postoji zdrava, normalna diskusija, nije nikakav problem, ja sam tu uvijek, ali ti možeš diskutovati s normalnim ljudima, dvalama ne možeš ti. Znači, ti si došao, vrijeđaš mene 2, 3, 4 mjeseca me vrijeđaš na najgori mogući način i onda bi ti nešto sa mnom pričao. Mislim da smo previše malo izludili čovjeka. Diskutovo, mada ti jebem familiju jabala. Pa jebem ja tebi familiju, ali mislim da smo malo previše izludili čovjeka, ali ne mogu ja sad znat koliko je tebi puno. Zato ja kajem na početku, da reci šta ti sve smeta da ti ne govorimo to. Kako diskutovanje? I drže se jednog te istog za tu kletvu iza novinara, a kad se spominje za porez, onda pojela maca jezik i kad se spominje nešto drugo, onda naštimali mi ovi, taj problem što mi generalno... Ne mogu ovdje se tebi dati ključ, ti si kritičan, banuješ narod kad se svađaš s njima, ne mogu dati ključ. Uvijek krivicu bacamo na nekog drugog, uvijek je neko drugi kriv za ono loše što mi... To je taj problem. Ja u osnovi kad primijetim takve karakteristike kod osobe, ja kažem ti to ili moraš promijeniti ili mi ne možemo razgovarati. I to je to. Ali eto, ljudi su takvi. I šta će? Ima tu malo odgoja, ima ovog, ima onog, svašta tu nešto ima, svašta se tu nešto može naći. Jest. Međutim, problem je kad ljudi to na jedan bolestan način, bukvalno da kažem, na jedan bolestan način komercijalizuju. To je već... Pa jest malo bolestan. To prelazi sve granice. Malo jest, ali što ću? Samir znači ne valja, a ja sam dobar jer su mene naštimali. A pazi jednu stvar, ja nikad nisam u potpunosti ispričao tu priču sa novinarom, razumiješ, ali evo mogu i da ispričam. Hajde nam ispričaj. Čemu se tu radilo? Dakle, u to vrijeme ja sam se bavio proizvodnjom, radio sam dokumentarne filmove, dokumentarce sam pravio, znači plaćao ljudima prijevode, materijale, kupovo, svašta nešto, znači. Uglavnom, i radio sam te dokumentarne filmove i distribuirao. I uradio sam jedan dokumentarni film, u to vrijeme aktualno je bilo dešavanja dolje u Iraku, i to. I uradio sam jedan dokumentarac. Šta bi 1.43? Jedne osobe, ako su ukro. 1.43. Ukoliko to ne riješiš na ovom svijetu, na onom prijevode, materijale, kupovo, svašta nešto, znači. Uglavnom, i radio sam te dokumentarne filmove i distribuirao. I uradio sam jedan dokumentarni film, u to vrijeme aktualno je bilo dešavanja dolje u Iraku. I uradio sam jedan dokumentarac, znači... Šta je ovo jebote, neće dalje? Video je nastao 10. A nešto puklo na onom dijelu. XY osoba koja je već na WhatsApp prijetila silovanje našeg djeta i taj dan
je našu adresu podijelio javno u chat, prozivajući napad na nas kao porodicu. Jeste, evo kao što kaže produkcija, znači kad je nastao taj video, kad smo mi svima njima po spisku, ko što i mi sad tako mislimo, i ja i produkcija, da im svima po spisku, zbog toga, znači što su uradili, to je to, znači. I ja, tebi i produkciji sve po spisku? Znači nije to bez veze. Nije. Ta je priča već završena, a i ova će, ako Bog da, ubrzam. Aj, daj Bože. Ja vidim, vrti se na televiziji moj dokumentarni film, znači čovjek uzeo bez mog odobrenja, znači ja imam autorska prava, on zavrtio film i ubacuje elemente ljudi iz pijace i stravnika koji se jedva bore da prežive, ubacuje dijelove filmova, ovo ono, znači napravio jednu karikaturu o islamu, o muslimanima u pogrdnom smislu, ovo ono, tamo, vamo. Mene je to naravno iznerviralo. Ja sam ošao u kući, sjeo, napisao mail svemu po spisku što se kaže, sutradan, pošto je on u to vrijeme važio za jednog od najjačih novinara, jel, što je danas, kao što je danas recimo Avdo Avdić, naravno meni sutradan čarapaši na vrata, udbaši, svi redom. Jeste li mu prozore pohlupali? Privode me na ispitivanje, imao sam ja tad u kući neki, bavio se servisom. Joj, kako li je to izgledalo da mi je samo to vidit. Računara, imao sam negdje 10-11 računara, svašta nekada tu bilo. Aha, laptopaši znači, udružili se. Imao sam neki CD-ova, DVD-ova, 5-6 hiljada, svašta, to je cijela komedija ispala oko toga. Naravno, na kraju kad je sve završeno, javni tužilac na sudu fino kaže, gospodine sudija, neki je bio Hadžić, Čović, nemam pojma, gospodine sudija kaže, istragom, obavili smo sve istražne radnje, išli u Goraž, da je Sarajevo ovdje, mi kaže nigdje nismo našli da je ovaj čovjek prešao na crveno svjetlo, kamoli da je ikad išta loše uradio. Niste zato ne tužili? Smatramo da ovo djelo zaslužuje samo usmeni ukor. Taj je neđe diplomu kupio, kakve veze što ti nisi kroz crvenu prošao nikad, ima sa tim što prijetiš čovjeku da mu glavu odrubio. Usmeni ukor. Međutim, sudija iz nekog straha u to vrijeme vjerovatno se je bojio tada te opcije, tog novinara, tada pod navodnim znacima jakog novinara, bojio se da ga ne uzme na zub i onda je meni izreku uslovnu kaznu, znači 6 mjeseci uslova na 2 godine. Znate šta to znači? Ako u toku 2 godine napravite isto krivično djelo, idete 6 mjeseci u zatvor, ma bez veze, niđe veze, razumiješ? Zato se Husein Harambaša nije bojio. I svaka mu čast. Niđe veze. I to je davno isteklo, izbrisano iz dosija, tako da bi se neko danas ufatio za to, budaloštine. Ali eto šta ćeš, ljudi koji ljudi nemaju pametnija posla, nemaju zašto drugo da se kao što to čačkaš zube noktima i slične gluposti. Također izmišljaju neke, tamo postavljaju, vidim, na zajednicama. Mislim, to su gluposti. Ma ništa. Čovječ, ako ti spao na to, da ti nemaš pametnija posla, da ne možeš drugačije da zaradiš hljeb, nego tako što ćeš prenositi moj live, psovat, pljuvat i da ti ljudi na to naplaćuju. Pa čovječe, vjeruj mi, bolje ti uzmi konopac i objesi. Ima drugačije, sad ćemo pubga posle tebe. Ako nemaš pametnija posla, moj mi ba odmah štrik objesi se, čovječe, ne vrijedi. Evo, sad ćemo pubga i to je pametniji posao od tebe. Ništa, znači ti si nula, čovječe. To ti je to. Mislili su pojedinci jednostavno Muamere da će oni mene natjerati da se ja ugasim, da ovo, međutim od te ljubav nema ništa. To ti je dobro, hajde nastavi. Hvala. Od te ljubav nema ništa, ja idem streaman, kanal monetizovan, mada pare mi tu nisu bitne, vjeruj mi te pare samo su glavobolja ovdje u Njemačkoj, zato što ti moraš na kraju godine sve to pa da računaš koliko si dobio, koliko moraš. Pa zato nađeš firmu da joj daješ mjesečno onaj postotak pa oni to rade za tebe. Plat, koliko ono. A to nije neka lova sad, šta ja znam, druga sva da rađu. Znaš kako u Bosni ljudi nađu računovođu da im obračunavaju porez? Meni ne trebaju 2 računovođe, da mi obračunavaju 2 za jedan posao porez. Nego već imam jednog i plaćam momku mjesečno određeno i imam to, jebi ga. Lupam 10-20 hiljada mjesečno s YouTube-a, pa u redu, imao bi vremena, oćem da se onda bi registrovao privatnu firmu i onda bi to tako rikto nam je šta išao s njim, međutim ja radim u Njemačkoj, znači. Vede! Ja imam ovdje, kad šćednem, ukloni pristup networku i sve pare meni. I onda moram naći novog računovođu i novog tog ko će mi to, ili sam raditi tako. Imam ja ovdje da uklonim pristup. Ali to je stavljeno takim ko ti kad su im oči gladne da uklone pristup pa da njima sve pare idu. Stoji čitao vrijeme ovdje opcija. Boga mi. Ko je donirao? Moljac 10 eura, evo još
Evo još para za prenošenje ovoga i psovanje Kalife Mije. Evo, ti nastavi pa ljudi hoće još da gledaju ovoga. Znači, državnoj firmi radim i onda svaki ovaj dodatni moram da i tako da mi vjerujem, ta monetizacija apsolutno ne znači ništa, ali mi znači to da riječ istine da dostavim ljudima, bukvalno da dostavim ljudima, dakle da ne može više tako, znači ne može doći čovjek i glumiti moralnu vertikalu koji je ukrao 100.000 maraka od države, bukvalno ukrao od svih građana Bosne i Hercegovine, ukrao. I on je sad moralna vertikala, a vamo se iživljava i zarađuje pare na nekoj sirotinji koja je možda došla u priliku da možda nešto učabuli, pa je učabula ili nije. To treba institucije tek da dokažu. Ide sirotan putem, nema šta jest sirotinja, nađe na putu 2 marke i od te 2 marke dođe i ovdje uplati meni, a ja ne znam ni to. Jebo, tačno jest. A ovamo, njemu je namješteno, njemu namjestila, on, mislim, to su gluposti. I tako ljudi sad trebaju da kreiraju javno mnijenje, javno mišljenje i da truju ljudima i da predstavljaju te psovke, tu konzumaciju droge, alkohola, cigareta, šta ja znam već. Sad pustim jednu pjesmu. Da napravimo pauzicu i poslušamo jednu pjesmu. Od Katarze. Speed, stand up, amfetamin. Jebim frci garib. Ima eksera, ima u izobilju. Ima eksera, više nego u obiju. Speed ušmrkam pred očima djeteta. Cheese nacrtam članskom kartom SDA. Bruj, čašija, jako daju načina. To sam ja, bošnjačina, tvoja narkomančina. Bilice, Rami Salkić linije, Zahiragić po uputnicu. Nakcus, papo sub na crni vrh. Speed, stand up, amfetamin. Jebim frci garib. Dobar ti, dobar ja. Zamisli oni što su tek ušli na live. Dobra boba zelena, SDA, MDMA, SDA, MDMA. Tonik džin, ne gledaš, SDA, MDMA, SDA, MDMA, SDA, MDMA. Ima puno droga, ne bježim od baba roga. U meni puno droga, udara me s noga. Ja sam Nunu, ne Picasso, balon mage, balon saso. Dok uživam u drogi, njegov udara me basu. Kad me zovne Zaha, u dandu igram šaha. Viđi jesam raka, pucam viši poslije rata. Babine su pare oko mene puno minđi. Zove bake riđi, bacit ćemo čiči minđi. Umri! Speed, stand up, amfetamin. Umri! Jebim frci garib. Dobar ti, dobar ja, dobra boba zelena. SDA, MDMA, SDA, MDMA. Tonik džin, ne gledaš, SDA, MDMA, SDA, MDMA, SDA, MDMA. Jebote, Alaj umri. Uf. Nemoj ovako tjera, moram ustajat. Skakat. Haj sad dalje. Da to predstavljaju kao nešto sasvim normalno i vremenom kako se to ponavlja, to zaista postoje sasvim i onda omladina to prihvata kao jedan način izražavanja i šta ti ja znam i ovo. Ja se protiv toga borim. Ne borim se ja kao protiv pojedinaca kao pojedinaca. Jasmine, daj mi čašu vode iz klokotice. Pojedinaca, Bože sačuvaj. Moraš gor priko šume doći. Nego jednostavno se borim protiv toga da sredina ova kakva jeste, kako god neko polagao na nju pravo sa 1 milion pretplatnika, također ja polažem pravo sa 12-13 hiljada pretplatnika. Nije 13. Također ja polažem pravo da iznosim svoje stavove i svoje mišljenje u ovom javnom prostoru. Ne mere biti 13, nego je 12,5. A oni koji prate je... Aha, i kad mu ti to kažeš, on kaže, nego mi naštimali. Pa ljudi su pokazali papir da su naštimali, da nemaš dušu. Ma ja, bab, to je ja kažem, kako god neko ima pravo da forsira bilo kakvu priču, bilo kako ponašanje u javnom prostoru, također i ja imam pravo da forsiram i da ukazujem i da napominjem na takve ljude i na takve anomalije. Dakle, ko je bio spreman Rode NTUSB jednom da ukrade od državi nekoliko stotina hiljada,
taj će biti uvijek spreman da ukrade. Vjerujte mi. On će uvijek biti spreman da ukrade. 100%. I da pravda to na ovaj ili na onaj način. Na milion nekih načina. Znači on će biti spreman da pravda to svoje djelo. Vjerujte mi. I to je to. Kratko jasno. A sad meni, pošto nemaju drugo šta da prišiju, nego znači slučaj koji je davno izbrisan, a naravno bit će pokrenuta tužba i protiv medija koji i dalje prenosi. Znači mjesečno, evo večeras pa opet za mjesec će biti tužba. I oni će biti tuženi za klevetu. Ja. Nikakav problem. Dakle, a isto koji prenose bit će tuženi za klevetu. Tako da, a tek ćemo biti, aha. Što se mene tiče, Bože moj. Dobro. Problem je dakle što ljudi jednostavno ne prihvataju. Postoje ljudi koji, hajde tako da kažemo, daju svoj doprinos u kreiranju javnog mišljenja. Yes. Daju veliki doprinos, bude nekad tu pozitivni stvari, nekad bude, svašta bude. Niko od nas nije bezgrešan, nisam ni ja ni 5. ni 10. Razumiješ? Znači, niko od nas nije bezgrešan, prema tome svakome može da se desi, da se oklizne, što se kaže. Da se govno obesi. U tom kreiranju javnog mišljenja ljudi pribjegavaju za svim i svačim. Yes. Za svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima. A ja pribjegavam samo za pričanjem na live. Ljudi koji žive u državama, u demokratskim državama, gdje ima pravnu, gdje postoje zakoni, gdje postoje pravne regulative i ovo jedno. Ja. Nisu svjesni koliko mogu da se okliznu na tom prostoru. Nisu svjesni da ih određeni mediji, čiji su oni zagovornici, da ih taj medij sigurno neće moći zaštititi ukoliko naprave nešto protuzakonito. Neće. Dakle, medij nikad nije bio iznad države. Nije. Niti može da bude, bez obzira koliko moćan bio. Ja. On podliježe zakonima države i vi ukoliko uradite nešto što ispada iz okvira zakona te države, vi ćete biti sankcionisani. Yes. I ti ljudi izgleda nisu svjesni toga, nažalost bit će svjesni kad budu procesuirani. Ja? To je to. Dobro. A mi ćemo i dalje da pričamo ono što smo pričali. Naravno nama nije cilj da se mi uvijek vraćamo na jedne te iste stvari, već nekad bude potrebe da prokomentaršemo određenu situaciju. Znači, morat ću isjeći ovo za pjesmu i kao cover objaviti na Clips. Katarza cover, Vista cover. Da objasnimo ljudima zašto se nešto u stvari dešava, šta je poenta i zašto se nešto dešava. To je to. Znači, vidite jednu stvar. Znači, dolaze mi neke tam notifikacije. Ma neke tam notifikacije kad sam ja schedule live, neke tam ti dolaze, ne znaš niti šta je to. Na telefonu. Pa dolaze non stop. Dakle, čovjek je dužan da ako ljudi nekad zatraže pojašnjenje nekih stvari, čovjek je dužan da to objasni, razjasni. Ja. A ne da se samo ljudima neke smontirane, lažne nešto stvari nude i opsovano svima opsovano. Ne, nije zna se tačno kome je opsovano i zašto je opsovano. Što mu je jako zna se ko je proklet i zašto je proklet i prema tome to su jasne stvari. Znači, to su jasne stvari, jasno definisane i tu nema... Za američku firmu povedam papirno znanje gore porezka znanje ne može a kakav to je sve šutlja priča, dokaze kakva američka firma, pa ja radim za američku firmu, ali ipak u Njemačkoj moram plaćati porez. A ja, Amerika me oslobođa. Ako je tako, onda se dvojica spremi. Jedan debeo i nizak, drugi visok i glup. Spreme se, prođu kroz knjige i kazne me. Very simple. Vodila plaćanja poreza, ali zato u Njemačkoj plaćam. Ja. I imao sam mogućnost da biram, hoću da plaćam na Americi, hoću u Njemačku. A zna se koji se porez Americi plaća. Americi plaća porez samo za ono što ti zaradiš preko američkih građana. Ja ne bi maltretirao ljude sa tim, znači spreme se dvojica i zna se procedura kako najebajem. Gledaju američki građani, što od njih zaradiš, na to plaćaš Americi porez. Svaki ostali porez plaćaš zemlji u kojoj radiš. Pa ne radim ja u ovoj zemlji, Nemojte da vam ljudi peru mozak, imate sad ovu vještačku inteligenciju, sad postavite pitanje, iznesem vam odgovor. Eno ja postavljao neku noć, šta Aji misli o kriminalu i rekao Aji da to moje nije kriminal, eto. Nemojte me tjerat da ja baš uzmem da pripremam. Ne tjeram te, ja već uzimam. Ko je dužan, kome, šta, kako i koliko da plaća. To su laži. Znači svako onaj ko AdSense account. Svi oti što misle da sam im ja nešto dužan, dođu da im dadnem pare. I to je very simple. I da puste me da igram PUBG-a. Jer ti da bi ostvario monetizaciju, znači kad dobiješ 1000 pretplatnika, 4000 sati, bla 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 bla, moraš imati AdSense nalog da bi preko njega
isto to plaćanje i šta ja znam. Ne moraš. Čim trebaš da verifikuješ AdSense nalog, nude se 2 obrasca koja su obavezna da ispuniš. Ne moraš. Dakle, prema Sjedinjenim Američkim Državama zahtjev za oslobađanje od poreza. Ne postoji samo jedan način da se radi na YouTube-u. I ovdje u centrala u Irskoj, koliko se sjećam, europski YouTube. Ovi, znači, svi oni koji imaju monetizovane kanale znaju vrlo dobro o čemu govorim i šta je tu pitanje. Maja. To su priče za malu djecu. Možeš li nam napraviti jedan tutorial o kanalima i o monetizaciji? Ali eto. Znam da će ovo čitati zatim... Ali eto. Ništa raja. To bilo to dosta za večeras, idemo malo odmarat. Evo, bilo nam je lijepo. Ovo što se govorio o Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Art Style 6 eura, a šta kaže tužit će medije koji su nešto državnog objavili, znači ipak se desilo i prihvatio djelo. Desilo se, naravno da se desilo. Vidjet ćemo ovih dana da pripremimo kao što na 6 eura. Sa istjerivačem duhova. Sa budalom i lažovom, takim ko ti. Koji se bavi učenjem ruke, koji ima dobrog iskustva u tome. Ejs. Pa ćemo jedan interaktivni live da napravimo sa njim. Da pitaju tog šejha, smije li sa mnom live napraviti, da mu ja, ne mora live, može i video razgovor, da mu ja ovako pričam o sebi sve što me upita, a da onda ja njega upitam da pogodi jednu stvar. A on mora pita šta hoće vam, sam ne mora tu jednu. Da ima će moći pogoditi. I plati mu koliko hoće. Najavit ćemo pa... Ako pogodi. Ujru, da se družimo malo, da evo gledat ćemo sada izgurano na 2 sata i to je... Jel more ga testirat bilo ko ili... Jer ne mogu jednostavno kad se počne ovako neki bezveznim glupim temama, ne mogu, gubim nit, Nit gubi! Jednostavno ne želim da se spuštam na nivo tog šljama, tog odrona, tog... Tačnije istjerivanje džina. Pa jeste, ali ja sam namjenski, kažem, istjerivač đavola. Hello, troll! Tako biti i naslov da malo privučemo, pošto je kod mene multikulti kanal, što bi rekao. Hajde mene, bil mogo meni išćerat đavola. Hajde da se spojimo pa da meni išćera. Privučemo malo pažnju i ostalih, jel? Ako ne mogne on meni išćerat đavola, ja njemu ovo učeram. Mora li taki dogovor da bude? Ljudi, da ne bude ono samo, evo samo da muslimani slušaju, da, ne. Neka svi slušaju, neka se svako koristi, svako će možda postavlja pitanja, da šta ja znam, jednostavno da se družimo. Dobre rekvizite za live-a! Pripremit ćemo mi neka pitanja, a i publika će moći postavljati pitanja, naravno bit će ograničeno, vjerovatno da će moći postavljati pitanja samo oni koji se registruju. Ne u smislu da plaćaju registraciju, nego da se aboniran na kanal, što se kaže. Pa će oni moći postavljati pitanja i tako. Znam ja dosta tih nekih stvari, Muamere, ja sam svjestan što se radi u pozadini, znači da nema šta više nisu pokušali da me ugase. Jedino što još nisu pokušali, što naravno ne smiju, zašto nemaju petlje, da dođu sa mnom face to face da to riješe. To jedino još nisu pokušali. A sve su ostalo oni pokušali, znači da, ali... Ma da šta slaži da smo i to ba? Ja sam nakav kakav jesam, zaista vodim računa, ne volim, ne dozvoljavam niko da se vrijeđa kod mene na kanalu, bez obzira o kome se radilo. Nema veze, nek ti tamo mene vrijeđaš 100 godina. Ja neću nikad dozvoliti da tebe neko vrijeđa na mom kanalu. Znači, ja to nikad dozvoliti neću, jer sam ja takva osoba. A ti mene i dalje nastavi vrijeđa i ovo ono, ali znaj da ima dan kad ćeš sve to da vratiš. Postoji dan, sudnji dan, na kojem ćeš sve to da vratiš. I to je to. A ja sad priušti tebi zadovoljstvo, pa ja tebe vrijeđat, davati primu, ne. Neću nikad to, ne. Ja nisam takva osoba, ne. Zato ja ne dozvoljavam niko da, jednostavno, nemojte, kogod ima namjeru da dođe bilo koga da vrijeđa, bit će blokiran. Nemojte to. Kratko i jasno. Ja ne želim to. Hoću da mi je mirno savjet, da mirno spavam. Hoće čovjek da je miran. Da bude ono baš smiren skroz. Ništa raja, dakle, eto. Ništa, eto raja, to otprilike, eto. Ovo smo 2 sata, ugodno. Eto, bilo je ugodno skroz. Hvala vam puno. Nema na čemu. Što ste bili uz nas. Lajkujte, šerujte naša videa. Like, share, subscribe. Pa dobro, Muamere, šta ćeš, to je tako. Ništa raja, to je bilo to. Eto, ako Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Aj, čao. Ima nešto, Mladen nas se boji, da vidimo. Da vidimo šta nas se Mladen boji i hajmo pub ga.
Halo, dragi moji prijatelji. Jedan lijepi, srdačni, iskreni pozdrav svima vama i dobrodošli u moj novi video. Večeras neću pričati ni o lažnim pričama, ni o lažnim, ni o navlakušama, ni o čemu. Večeras bih htio odgovoriti na određena pitanja koja mi se postavljaju u komentarima i u privatnim porukama, a odgovore ja stalno dajem i smatram da na to u suštini ne treba odgovarati. Dobro, pazi Mladene, šta ćeš reći? Ja se nadam da si se pripremio fino i da si pazio ovdje. Jer svi mi normalni, barem ja smatram donekle da sam normalan, ljudi mislimo da to tako treba da bude. Gledajte, šta me ponukalo večeras da pričam o psovanju? Posljednji klip koji sam pogledao danas od Lutve. Meni je najsimpatičnije u životu kad se bavimo psovanjem. Znači, čovjeka Lutvo Mehmedović ima svoj YouTube kanal. Znači, ne želim ovim putem ni da ga vrijeđam, ni da ga pljujem, ni da ga učim pamet, dapače. Taj čovjek ima stvari određenih koje je dobro napravio, barem po mom mišljenju. Međutim, idemo biti ljudi. Da li je moguće da tome nema kraja? Moj sad osobni nekakav stav, moja poruka gospodinu Luti. Gledajte, dragi moji prijatelji. Svatko odlučuje šta će na svome kanalu raditi. Svatko, za sebe. Sve te priče o nekakvim taborima, o nekakvim dogovorima, o nekakvim... Normalno je da kontaktira čovjek s čovjekom, i privatno, i ljudi koji imamo YouTube kanale, svi kontaktiraju sa određenim ljudima. To ne znači da neko nekoga, ne znam, napucava, sluša, podgrijava. Evo, uzmemo primjer. Kada se krenulo prije određenog vremena, kada se krenulo razotkrivati to nešto, svi smo pipkali, određene nismo bili u suštini da se popravimo. Ajde da budemo u neku ruku, da budemo do kraja iskreni. Mnogo komentatora je puno prije od nas youtubera koji imamo svoje kanale je ukazivalo na određene nepravilnosti. Treba biti realan, konkretan i iskren. Nikad ja nisam rekao da sam ja prvi nešto počeo radio, niti mi je stalo uopće do toga. Nije mi stalo. Jedino do čega mi je stalo, da nekakva istina izađe na svjetlost dana. Ali što je moguće više i jedino na pošten način. Znači bez nekakvih prevara, bez nekakvih loših igri, bez nekakvih zamki. Znači ljudi morali bi shvatiti. Ako dođe neko kod nekoga da snimi nekakvu tužnu priču, da snimi kako je neko siromašan i to postavi na svoj kanal i to se vrti i ljudi gledaju i onda more ljudi odluči da šalje zato što povjeruje u to. Ali jedan dio koji u to ne vjeruje, piše da to nije istina zbog toga i toga, a nemaju ljudi svoje kanale, oni pokušavaju komentarima utjecati. Normalno da puno manje učinka to ima od, recimo, određenog klipa kad određeni youtuberi to naprave, neki jači, neki sa manje pratioca, ali ako svatko doprinese na svoj način, to znači da se ipak ide u dobrom smjeru. I ti ljudi koji izlaze da traže pomoć, i ti youtuberi koji stavljaju te klipove, trebaju shvatiti da je to podložno kritici. Znači, ne treba nitko od nas uzimati nekakve torbe, spise, akte, skupiti i da trčimo svi u policiju. Zašto oni nisu trčali u socijalnu ustanovu, nek su snimili i trčali da stave to na YouTube. Da bi ti ljudi kao dobili nekakvu pomoć i da bi oni imali određenu novčanu naknadu preko svih pregleda toga i toga. I onda kada ja ili netko drugi, nebitno koji kanal, napravi klip u kojem vidiš, izrazi svoju sumnju, da to nije čisto, da to nije pošteno i da nije određeno kako treba. A idi, kaže, obrati se zakon. A zašto ti ne prijaviš? Uzmi papire, idi na policiju, idi na sud, tuži. Čekajte malo. Opet ponavljam. Zašto se uvijek od nekog ko traži reakcije, radi reakcije, traži, ne znam, idi na sud, drži se zakona. A niko ne kaže tim ljudima koji krše zakon na očigled svih, snimajući bolesne, siromašne, unesrećene, po dogovoru ili bez dogovora, more tih ljudi nema pojma šta se dešava kad on njih sa mobitelom, kamerom ili ko zna s čim snimaju i stavljaju na svoj YouTube. On nemaju pojma u suštini šta se dešava. On samo znaju kad sljedeći put netko dođe od njih. Ovaj put ne govorim ni o kom određenu. Ovaj put govorim u globalu svima njima koji rade takve klipove, bez obzira kako se zvao. Da li se zvao Mladen, Jovan, Hasan, Huso ili bilo kako. Bez obzira na vjere, nacije ili bilo vjeroispovijest, bilo šta. Hasan. Kao što se određeni koji non stop kasiraju novce u džep, pozivaju na to da oni vole sve narode i nacije. To je smiješno. Zašto bi ja svaki svoj klip počinjao, znači,
lijepi pozdrav svim ovim pratiocima i da ja svaki put govorim, ja volim i ove i one, i ja ne mrzim, ja volim, ja ne mrzim i tako da. Zašto je to potrebno? Zašto je to potrebno naglašavati? Ja mislim da to normalnim ljudima nije potrebno. Pa da se vratim na priču o Lutvi Mehmedoviću. Ne želim tom čovjeku ništa loše. On je odrastao, stari čovjek. Ko je stariji, on ili ja? Ne znam. Evo, vjerovatno on malo stariji, pošto je u penziji. Čovjek se osjeća dobro, ima određene zdravstvene probleme. Ali nije način da se odlazi pred tuđe kuće, da se to opravdava kao neko je pozvao pa se on mora. To nije način, to nigdje u svijetu nema. Zamislite vi sad, evo, bio je u Americi, kaže živio je u Americi. Zamislite vi sad da njemu neko u Americi kaže, tamo nekom našem ili bilo Amerikancu, da ne smije on otići, on sjede, dođe pred kuću, zove tog čovjeka, svira. Mislim, ljudi moji, dokle to ide? Dokle to ide, dokle to može ići? Ponavljam, ja ne odlučujem hoće li on ići, nisam se kad miješao, nisam učestvovao u tim stvarima. Jednostavno, smatram da to nije u redu. Ne valja. Ne možemo mi, ajmo sad svi sjesti u auto. Kad, na primjer, tamo određena osoba kaže, meni se ne smije doći, dođi mi na vrata. Idemo mi sad svi youtuberi upaliti auto, zato jer moramo to uraditi. I idemo mi svi preko kuće odlaziti jedni drugima i ne znam kako se to još prije godinu i više dana lociralo, istraživalo, gdje ko živi, kako živi, šta živi. Ja ponovo ponavljam i ponovit ću milion puta. Svaka moja priča može se dokumentovati. Kao što su mi u porukama danas ili jučer netko je pisao. Mladene, protiv tebe se advokatski tim udružio, tužili su te za klevetu. Ima preko 20 sati tvojih klipova, ovo za klevetu će tužiti. Nije problem, ljudi moji. Mlade ni od čeg ne bježi. Svaka moja priča je ispričana na osnovu nečijeg klipa. I bilo bi mi zaista drago da ja sa nekim se suočim i da taj neko dokaže da ga ja klevećem. Nije nikakav problem. Tim odvjetnika, evo, ja sam u stanju sam sebe da branim, iako ja imam plaćenog odvjetnika. Znači, nikakav nije problem. Nikakav. To je smiješno. Te priče su smiješne. Pravi cilj, kad se sjetim, kad je to krenulo, pa je svatko na svoj način pokušavao razotkriti i dati. Znači, kada se to zakotrljalo, ta lavina i sve to, eto, slomilo se na ramuljima. Nažalost, ti ljudi ne odustaju. I svakim svojim potezom oni još više žele izazvati, da li ih to netko nagovara, da li ih podučava, da li ih pika. To isto tako nije u redu. Oni smatraju da je svatko drugi kriv što se o njima snima, priča. Ja, na primjer, ne rugam se nikome. Nikome nisam ništa osim priče svoje o radnji određeno iznio. Pa nema šta mi nisu nalijepili. Etikete, uvrede, pjesme, lažne profile. Znači, ljudi su prave lažne profile za mene, moju suprugu na Facebooku, koji imaju, znači, brakove, razvedene brakove, 2 razvedena braka. I svojim ženama su pravili profile i vrijeđali na tim profilima. Sve se to zna. Ja se borim šutke protiv toga, pomažu mi prijatelji. Hvala im. Mnogi su mi savjetom, podrškom, prijavom pomogli. Ali ja nisam izašao javno nijednom i rekao, dajte svi moji pratioci, svi koji me podržavaju, prijavite taj kanal. Naletit će Lutvo na Tvrdora. Ne može nalet zato što Tvrdora smije izaći iz kuće kad mu dođeš. Nisam radio. I Tvrdora ne saziva 5 puta, tako ne smiješ mi doći, ne izlazi. To nisam isto tako čuo ni od gospodina Amira Hadžića, nisam čuo ni od Adoksa. Šta? Jesam, od njih sam čuo psovke. Jesam, čuo sam. Da li će on prestati psovati kad ja kažem, Amire, gospodine, poštovani Amire Hadžiću, nemoj više psovati. Neće, sigurno neće prestati. Ali zašto on psuje? Hoću sve do momenta dok meni opet neko ne osvoje i onda će opet ja njemu osvati to prekršiti. Zato to ne mogu obećati. Zašto on psuje? To morate s tim čovjekom analizirati. Morate to, morate znati priču o svemu od početka. Tačno. Ne možete znači od sredine, od kraja, od bokova nešto zaključivati. Ne možete na 89% priče zvat zato što neko nekom psuje. Da li Adoks u pravu? YouTube kanal, znači Aldin, gospodin Aldin. Da li on u pravu što psuje? To morate sa njim. Ako ja kažem nemoj Aldine više psovati, znači on prestati psovati. Pa neće sigurno. A da li to znači da smo mi nekakva ekipa, pa mi sad jedan drugog guramo kako se to, ne znam. Pa da ne imenujem druga imena, 3., 4., ne želim puno u priču uvlačiti imena. Ali mnogo je kanala osjetilo na svojim leđima, na sebi su osjetili svu pakost ovog YouTube-a i povukli se iz svega toga. I oni koji su bili agresivni malo, i oni koji su bili mirni, i oni koji su normalno pričali, normalne priče.
I na njih se uzjahalo. I jaši se, i dan danas ne silazi se. Zbog čega? Samo zbog toga što netko želi da kaže, tamo vidim da je očigledna prevara, očigledna laž. I onda ispriča to ona, ja. I onda se meni kaže, uzmi papire ako imaš dokaze, idi u policiju prijavi. A neće njima da kaže, čekaj malo, ako njima teško. Neće njima to reći. Došao humanista na Kupres i sluša kako je baka vođena u bolnicu, kako nema se prevoza, kako je teško sve. I on se čudi, da nema, daleko je to. Nije mu daleko ići kod Joze, pješke, snijeg dole da dođe da bi vrijeđao, 2 noći da bi vrijeđao mene, moju suprugu, 2 klipa i to stoji, to nikom ne smeta. Imate ispod 100 komentara podrške. Bravo kralju, bravo caru, rodila te majka. Ko to? Nakon klipova u kojima su same uvrede, ismijavanje tog istog Joze. Čisto ismijavanje. Ali podrška za tako nešto. A kada se kaže da to nije u redu, to ponašanje, nije u redu da se veliča taj Jozo, koji ne zna higijenu, ne želi svoju obavljati kako treba. Kupatilo je zatrpo. I isto tako ići non stop kod jednog Hrgića Žareta, kod Joze, snimati klipove i smijavati ih faktični ljude, koji se ne danima, ni možda mjesecima ne okupaju. I snima se i smijava se to i forsira se ta priča, njegova priča i ispod u komentarima traže još i još, kao u nekoj areni, kao da su svi ljudi željni samo krvi, samo loših priča. Ne žele ljudi slušati kanale u kojima se lijepo priča. Mali su pregledi, fantastičnih kanala, fantastičnih priča. Nemate pregleda nikakvih. Ali kad se snimi jedan Žare, to je smiješno. Čitati te komentare samo, ući jedan psihijatar, psiholog, bilo kakav doktor, kućne prakse, medicine, da uđe i da počne čitati te naše komentare, naših ljudi, podrške, snimatelju i toj osobi. To su, znači, ljudi koji nisu baš sa zdravljem najbolji. Ne može taj Žare u toj kućici spavati sa psima mjesecima. Tu se okolo vrši možda i oni kerovi. Ja bi to mogao i to godinama sa psima spavat. Ne bi mi mogli nuždu vršiti, ali bi mogao ja jedno 15 čuka oko mene. I što bi ja to volio obaviti. I ovamo i ovo. I koriste se zašto? Za ismijavanje i zarad. I to je sve to bi ti bilo 16 čuka, da. U redu. Ali kad se na to ukaže, onda ne valja nitko ko na to ukaže. Pa da se vratim na psovanje. Hajmo. Hoće li neko psovati? Kako će psovati? Normalno da se to ne može podržavati. Ne, nije. Psovanje ne može imati podršku. Ne može. Ali, morate uvijek raščlaniti. Raščlaniti morate. Da li to psovanje ima svoj početak? Naravno da ima. Kako je krenulo? I onda opet u tom svom pokretanju, svom redoslijedu, tijeku, opet treba paziti šta se psuje. Neću ni spominjati ovdje šta se ne smije psovati. Zar je potrebno reći šta se ne smije psovati? Jučer slušam Lutu šta psuje. To je danas sam slušao, to je od jučer snimke. Mislim, ne mogu vjerovati. Ja ovim putem ponavljam. Ne želim vrijeđati Lutu. Ne želim pametovati. Ne zanima me u suštini. Ima stvari koje je dobro uradio. Za nekakvu dobrobit i sredine i određeni ljudi i djece i svega. Međutim, ne možemo si dozvoliti i podržavati non stop odlaske i da mi sad govorimo tom čovjeku ludi kao da je on dijete. Nekako maloljetno dijete. Nemoj Lutu. Šta nemoj Lutu? Znači, stalno to kruženje pred nečija vrata, pred bilo čija, to nije normalno. To nije dozvoljeno i to se ne smije. Isto tako kao ni izazivanje tih odlazaka, javno provociranje. Ali ne možemo mi reći, on je zvao, ja moram otići. Pustite to, ljudi smo. Ne možemo tako reagovati, ne možemo tako gledati. Ok, jednom, ali 50 puta, 150 puta, to gubi smisao. To gubi smisao i to nikako nije ispravno. Pogotovo spominjati u psovkama djecu. Ma ništa, žene, znači, bilo, sve to zaista, nemamo drugačiji način da kažemo, izrazimo svoj revolt. Ali ako već... Ima drugačiji način, osim psovanja.
Drugačiji način je da kažeš, predložiš tom sa kime se svađaš, da on popije droge da mu se more dignut, pošto se ne mere mu dignut, da on popije droge da mu se digne, pa da onda ženu podere. Drugi način bi bio to. I onda sjedeš ovako sa strane i gledaš ti. Nakon što si mu rekao to, da niti ti to možeš, a niti je ona zadovoljna, pošto ti ne možeš, pa ste oboje sjebani. Drugi način bi bio to. A onda na to se odgovori sa psovkom i onda bude pogrešno. Već idemo izražavati psovkama. Gledajte da to nikad u tim riječima ne spomene se dijete, ni žena. Eto, ima naroda gdje se samo otac psuje, to sam čuo. Hajde, udrimo po očevima, po nama. Ni to nije u redu, ali nekako... Ja Ismaru stalno oca psujem. Nek prođe na taj način bar. I opet ponavljam, ovo nije nikako pametovano. Da li sam ja, evo, vidjeli ste svi od Salke klip u kojem je izvrijeđao gospođu Saju. Nije to žena zaslužila. Neću se to spominjati. Kako može jedan čovjek, jedan muškarac, oženjen, ima svoju djecu, koliko sam razumio ima i žensko dijete, možda griješim, nebitno uopće. Onakve riječi uputiti jednoj ženi koju ne pozna. Ono je užas, ali u tom istom klipu mnogima je vjerovatno promakilo. Da i meni opsovo majku. I meni kaže onom hinji što maše i tako pisuje. Prvo me, kad mu je pasalo pohvalio. Poslije kad vidi da ja se ne naginjem za njegovim nekakvim željama, onda sam ja hinju. Previše je univerzalni pedofil izvadio živaca Lutvi da će on sad u tom stanju i radi toga više sjebat odnose s drugima nego što bi inače da mu nisu toliko izvađeni živci. Vi ne shvatate količinu univerzalnog pedofila i ko je to i šta je to. Kaži. Ovakav i onakav i psuje mi majku. I ono, da mi ga kaže samo da on mene uhvati. Nije problem, Salko. Imaš, na mom kanalu stoji moj broj mobitela. Nikakav problem, Salko, uvijek možemo popričati. A da ću ja sa nekim dokazivati silu, to je van zdravog razuma u ovo vrijeme. A svako malo na nekom kanalu čujete pozivanje na nasilje. Dođi ako smiješ, ako ti ja dođem, ja ću ti doći, ajde dođi. Dajte ljudi, jesmo ljudi, odrasli smo djeca. Pa ja sam te stvari u srednjoj školi već više nisam znao šta je tuča. U osnovnoj školi sam se znao potući. O čemu mi danas kao ljudi pričamo i na koji način? Zar je moguće da smo na... Dragi moji prijatelji, ponavljam, ovaj klip ne pravi ni da kome pametuje, niti sam pametovao. Kad je Mary iznijela svoja razmišljanja, mišljenja i odjednom prosvijetlila se i žena počela zastupati Ramulje, gdje je očigledno da to nije u redu. Jesam ja skočio na nju? Nisam. Ali gospodin Amir Hadžić je imao puno pravo da iznese svoj revolt na te riječi. Zašto? Jer je poučena paralela između njega i Ramulja na nepošten način. To je ono što svaka priča se mora pogledati točno od početka. Od početka, razumijete? Znači, ja nikad nisam gledao zbog svog klipa hoće li mene neko toliko napadati kako neki fantaziraju. Ja ne smijem nešto reći o nekome zato što se boji gospodina Amira Hadžića ili se boji Aldina, to jest Adoksa, ili ovoga ili onoga. Niti se ja bojim koga, niti se mene tko treba bojati. To su smiješne priče. Ali ja ako ne želim o nečemu pričati. A ne bojite se, a? Ne želim pričati, džaba. Znači, da li ću ja o tome pričati za izvjesno vrijeme ili neću, to je moja odluka. To je moja odluka. A ne strah od nekoga. Zašto bi se ja nekoga bojao? Boje ga se iznosim ovaj put svoje mišljenje konkretno. Normalno da psovke nisu dobre. I ne treba ih koristiti u mjeri koja nije potrebna. U koju boju se bojite? Opet ponavljam, nekad su i potrebni, ali da budu barem i psovka može biti kultivizirana. Ponavljam, da li će neko mene poslušati od youtubera, od kanala koje podržavamo jedni drugi? To je njihova osobna stvar. Evo, ja ću poslušat, nikad neću psovat dok stream snajpera nema i dok meni neko prvi ne opsuje.
Nikome ovako. A ovu hoću ovo i dalje. To ne znači da ja neću pratiti te ljude što psuju, ali podržavati nekoga ko zaista se ponaša, evo. Ja ne tražim nikog da me u tom podržava. Znači ja kad krenem psovat, vi mene tad prestanite podržavati. Ja njemu kad sasujem, vi onda nastavite ko hoće. Znači ne morate me u tom dijelu. Taj dio dok ide to ni od koga ne, to ja samo sa njim nešto ko me psujem. Konkretno, kao luto, to izlazi iz granica mog mozga. Znači, gdje se non stop djeca spominju i druge stvari. I svakodnevno se ide nekome pred vrata. Znaš, kad prebaciš na TV-u kanal dok idu reklame, pa opet vratiš. Eto, nećeš da gledaš reklame. Tako nemoj mene podržavati dok psujem. Zbog toga što je netko rekao, to ne može se podržavati. Bar ja ne mogu. Ja to ne mogu podržavati, protiv toga sam i to ne vodi ničem dobro. A opominjati ga, nemoj, nismo djeca. Ako se ima psihičkih i zdravstvenih problema, svi se trebamo obratiti doktoru prvi ja. I ne bježimo od toga. Danas sam htio o tome pričati. Znači, ne podržavam psovanje djece žena. Ako moramo psovati, ajmo psovati čače. Očeve čače, ajmo psovati čače. Nek na tome naš revolt zaustavi se. Zaustavit će se, ako ne budu žene prostitutke u live-ovima, onda more se zaustaviti. A ako su one prostitutke, onda moramo ići dalje. Sve žene, svačije ja govorim moja strana, dokle se ja mogu zaustaviti, kad gdje. Žene, svu djecu, jer to nikako ne može biti normalno. I nemojte ići na vrata, bez obzira tko vas zove, izaziva, provocira. Nema opravdanja. I isto ima, ja vjerujem na ovim prostorima trenutno neko, negdje, ko se isto tako s nekim negdje svađa i nešto se oni međusobno ne mogu, pa možda čak ima i smiješ li doći. Ja to ne znam, niti ulazim u to, niti su ta dvojica globalno rekli ovdje da je policija njihova i da niko ovdje ih ne zna. Ja bi to dodao isto. Evo novi kabgi. Zajednicu Salkinu da vidim. Dena verse 5 eura. Salko Đukac, krvi ću ti se napiti. Salko Đukac. Jebi ga, nije te još tako fečovalo. Salko Juklo. Zajednica. Primi ga i od mene, Dena. Đukac! Av Đukac! Đukić! Pune moć utišan sljedeća bauštela, nanogičar Salko je bakir. Đukac Avić. Vidi ga. Vidi ga što je potruho ovdje malo. Ha? Ja. Ova, 1000 plus 1000 je 300.000. 300.000. Trohlotino. Šta ima, Jess? Ne možemo ići jedni drugima na vrata, izazivati da se izađe, da ne znam šta se dešava. To nije dobro. I to nikad neću podržavati, niti me to zanima u životu. Toliko od mene danas. Jel Salko oženjen? Oženjen, ima dijete. Zamisli ja na zajednicu nekoj ženi se obratim, ali stvarno tako ozbiljno ko što se on obraća sad. I ovako joj napiše. Dragi moji prijatelji, ako sam bio jasan, drago mi je. Ako nisam, pojasnit ću opet, ali ja svoje klipove... Ja što dreči, on sad bi da neko prima od njej. Nemoj Salko, počećeš plakat. Počećeš plakat, Salko, pripašće tebe tu. Na pričama kojim želim razjasniti neistinite priče. I to je sve, ništa drugo. Hvala vam još jednom na vašoj podršci. Hvala svim kanalima koji mi daju podršku. Hvala vam pratiocima. Hvala na komentarima podrške. Hvala vam na svakoj minuti koju ste sa nama. Vidimo se uskoro. A to je on napisao zato što je preminuo brat. Pa što ljudi... Ja znam tačno kakvi su oni. Ali morate i vi vidjeti malo. Morate i vi vidjeti. Đukić, mali onaj Avić. Avić. Sutra će
onaj univerzalni pedofil istraživa pol sahata, što će meni ovdje i notifikacija od Kruleta Kruške. Akšam hajrla, gospodo, kako ste? Steamworks, gdje mi je Steam? Steona krava, game. Hajmo sad lagano preći. 1.2 bez mene neki update ima. Aha, dobro. Haj Marine, hajmo igrat. Hajde. Hajde ti još čuo. A mali laste si juga dolaze. Eto, toliko je to bilo. O džukcima. Upravljački program ne može se učitati na ovom uređaju. Šta je ovo? Odustani. Šta bolan? O džukcu, ne. O džukcima tim protiv kojih se borimo. Šta sad trebam ja objašnjavati da nisam to mislio? Jel stvarno trebam objasniti da nisam mislio na Mladena sad ovo što sam rekao? Da, ako trebam da objasnim. Kaj, ako treba opet ću objasniti. O da ja, ako treba vama crtat po svu noć, mogu ja. Sporom nešto PUBG pokreće, ne znam šta je. Ne znam šta bi moglo biti tačno. Aha, evo ga. Vole tako džukci ujedat. The game security program is not running correctly. Ko jebe sebi mater opet odnjekle? PUBG. Domaćine. Dobio novi progresiv zauga. Dobio 2. Odmah sam ga digao na 3. 4. Boga mi neće da mi igrica pokrene. Čekaj, šta je ovaj kod? Vidit ću hudo, jebe mu, trebao sam ga screenshotat. Exit Steam. Pa majko moja medena, su ovi ljudi mogući. Svaki put nešto novo sjebu. Cranberry, $5. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Hvala Cranberry na $5, živ, zdrav, bio veseo, bio u općem blagostanju. U općini u blagostanju. Ili ti ga u opštini. Sašvi Marine, džabas čeku neće tjeti. Berlin Hatidžara. Jel tebi radi? Perfekt. Da vidi Majek, šta ti se točno pojavlja. Moram screenshotat ovaj kod. Jel učitava? Čekaj. Evo opet. Game security program. Šta li ga handri, sad ću vidjeti. S Gembo, Adišlić 2 eura, bitka se nastavlja. On će pričat, nastavlja on i dalje i jebi ga šta ćeš. PUBG 0x. Ja sam utira jebot. 0x 77
E7, 9, 8, D8. Šta D8? D8, 2, 6. Mhm. Error, Steam Community. Still unable to resolve. Ovo je 2024. postavi. Mhm. To na Reddit. Ne, na Steam Community. TPM. Nešto oko TPM-a. Da isključim kernel mode hardware enforced stack protection. Pa to može jedino tata da ti isključi pa da ti igra PUBG. A dobro, možda ovi bombaju ovo nešto. Device security core isolation settings. Hoću ja, kako neću ja ugast. Kako neću to ugast. Please try running the game as administrator. Aj čekaj da nešto drugo probam. Let me try disabling the fucking firewall. And then launching the game, you know. Ali već mi je ugašen firewall. Znači kurac nije do mene uopšte. Kurko? PUBG? Koja ti je rezolucija monitora? 1080p. Mhm. Nikad ja to ništa ne diram. Samo moram pokrenuti Steam kao administrator. Aha, hajde probat ćemo i to. A ja ga već pokrenu PUBG. Hajde imaš jednom, čekaj. Tamam ćemo i Dadija dočekat. A pa samo je taj link. Nije, imaju dva. Evo opet ta. I crasha Steam. Nije igrica samo. Aj exit Steam. Steam. Pokrenu kao administrator. Da. Yes, of course, actually. Now, try running the... Zadnji pokušaj. Morao reinstalirati igricu. Pa. Probat ću ja i to, ali... Jel imaš streaming PC, nemaš? Ne. Ništa. Šo? Konto da resetiraš kompjuter još. Aha, pa... Napravio bi ja to da. Ali nabavit ću ga. I need it, anyway. Zadnji pokušaj, 6. pokušaj. Ili 5. Ma ne vredi ti to nekako. Haj, ne mora biti zadnji, ovi verifikovat ćemo pa ću probati. Boga mi opet greška. Security program not running correctly. Čak sad ću ja resetirat, možda ima bude. Damn. Pa da se ne jebeš džabe. Manage. Nije Manage. Properties. Verify integrity.
Evo, verifikujemo integrity. Mislim da te UM hakuje sa kauča. Hvala ti na 2 eura. UM je večeras u transu. Dali smo malo jaču dozu, onaj. Au. %, actually. Krafton adding viruses to your PC to mine your GPU with sausage.exe. A više njih govore ovo core isolation. Ali to se neće desiti, pazi. Meni normalno ulazi u put. A, neko je već slao, prije 3 godine imao ovaj problem. Clean boot first trebaš performat neki. U njih se uvijek sve završava sa reset PC to the factory. Evo, neko govori Battle Ice Service, da bude running, neko je probao, running opet neće. Ma nisu riješili ni ovi. Sve verifikovano uspješno, hajmo još jedno. Ne, a već sad počinju neki kineski linkovi izlaziti. Nema, da Bog da ćemo i to poigrati. A mali laste. Nema šanse, ništa. Jebaj ga. Ništa. Marin, odovjet šta je s ovim pa popraviti pa ćemo drugi put. Šta da ti kajem konta? Ništa, aj čujemo se. Aj. Laka noć i vama i hvala na gledanju i onaj Vehabico, kako se zove, vidimo se sutradan u novom ovome konta. Sranju tvome. Eto, laka noć i uživaj.